my students. Halo. Apa kabar semuanya? Anak, apa kabar? Baik, Sir. Oh, ya, terima kasih ya. Nah, semua dalam keadaan baik, bisa join di ruangan saya. Welcome back to the English lesson. Materi kita hari ini adalah materi yang sama dengan minggu lalu. Analytical exposition. Saya ingatkan kembali tujuan pembelajarannya adalah pemahaman dalam mengidentifikasi struktur dari analytical exposisi itu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, masih ingat tentang analytical exposition, students? Generic structure-nya ada 3 ya, Sir? Ya, Hani, benar. Apa aja itu, Hani? Tesis, argumen, terus reiteration. Iya, tesis, argumen, dan reiteration, conclusion, kesimpulan. Oke, sekarang apa itu tesis? Apa yang dibahas? Ada yang tahu? Tesis membahas introduce the topic, Sir. Iya, topik tesis itu yang dibahas adalah topik yang akan dibahas ya dalam teks. Nah, kalau argumen tadi, apa itu yang dibahas di situ? Pendapat yang mendukung. Pendapat yang mendukung penulis ya. Ya, bagus, mantap. One, yang terakhir, reiteration. What is the reiteration mean? Apa Kesimpulan, itu? Kenapa, Nak? Kesimpulan. Kesimpulan, iya, kesimpulan dari sudut pandang penulis. Nah, kita supaya deal, setuju dengan dia gitu ya. Oke, saya share file PowerPoint tentang hari ini ya dulu. Tadi saya sudah tanya generic structure-nya dan kalian sudah bisa menjelaskan, berarti sudah bisa memahami juga tentang analytical text. Oke, saya akan berikan sebuah contoh teks analytical. Oke, kelihatan, Nak? Ini pernah dengar nggak istilah ini, students? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa. Great, iya. Pernah dengar kan? Lupa. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Terdapat tubuh jiwa yang kuat. Sehat, iya. Mensana in corpore sano. Oke. Sana in sano means that a healthy body makes a sound mind. More and more people nowadays are aware of the truth behind the maxim. As a result, they invested an integral part of their lives. Some people participate in sports to release energy and tension, while others do it to make friends. Sports such as soccer, basketball, or boxing have become an acceptable way to release energy and aggression. Jiwa yang sehat. Nah, ada 4 paragraf ya di sini ya. There are 4 paragraph. And then pastinya di sini pasti ada generic structure tadi ya, yang 3 poin. Thesis, arguments, and reiteration. Thesis di teks ini mana? Menurut dia. Paragraf pertama. Yang mana, Nak? Paragraf? Pertama. Paragraf pertama. Nah, kita sudah menemukan tesisnya, yaitu berada di paragraf pertama. Nah, kemudian
argumennya. Ayo, coba dianalisis, ditemukan. Yang mana argumennya? Ada berapa argumen ini, Nak? Dalam teks? Dua, sir. Dua, Tiga, sir. sir. Dua. Dua. Iya. Ada dua, yaitu paragraf ke Dua dan ketiga, sir. Dua dan tiga. iya, Kedua dua dan dan tiga. tiga. Iya, itu adalah argumen yang mana mendukung paragraf pertama tadi ya. It support the first paragraph atau thesis tadi ya. Ini pasti isinya mendukung ke mensano in corpore sano tadi. Nah, kemudian generic structure yang ketiga yaitu Reiteration. reiteration. Nah, reiterationnya yang mana? Paragraf terakhir, sir. Paragraf terakhir. It is important to realize that no matter what kind of exercise you do, you can be sure that it's always good for your health and that is fun. Iya, ini adalah reiteration atau conclusion dari teks mensano in corpore sano ini. This is about the generic structure. Ini juga sudah kita bahas. Ini analytical exposition adalah language feature-nya. Language fitur, menu. Language bahasa. Menu-menu bahasa yang ada dalam analytical. Apa aja, Nak? Yang ada, Nak? Using internal Conjunction. Ya. function using simple present tense. Iya. Social function. Ini adalah fungsi sosial dari analytical text. Apa fungsinya, Nak? Is To persuade readers or Persuade the reader is listener that something is the case or the important. iya. Oke, ini coba kelihatan ini slide-nya, Nak? Iya. Arrange the paragraph into a good form. Ya, oke. Ini ada paragraf yang susunannya acak ya. yes, Nah, sir. ya. Nah, ini nanti kalian susun menurut susunan yang benar. I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technologies, sport, arts, culture, and written in either book, magazine, newspaper. And secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any part of the world which can we see directly. Another reason reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, newspaper, or magazine on the entertainment column such as comedy, short stories, quiz, as to make use relaxed. The last. Reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungles, not at home in our rooms. From the parts above it that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Iya, oke. Benar, iya. Bagus sekali ya hasil dari penyusunan Hani. Yang mana tesisnya itu
Ayo, ada yang bisa jawab? I Aha. personally Personally? that reading is a very important activity in our life. Why do you say it? Yes, good answer. Jawaban yang tepat. Ya. Reiterationnya yang mana, nak? Conclusion from the facts above. Iya. Apa judulnya, nak? Judul teks. The advantage of online Iya, the advantage of online shopping. Nah, oke, silakan coba. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, nanti dibacakan kembali hasil pekerjaannya. Nah, oke. Boleh Saya beri jawab nomor waktu. 1, Sir? Iya, Lutfi? Udah boleh dikerjakan, Sir? Udah boleh ya. Nanti kalau udah selesai, silakan dibacakan. Saya udah selesai, Sir, gitu ya. Finish, sir. Finish, oke. Number 1. What is the text about? Yes. Answer. It is about the advantage of online shopping. What is the purpose of it? Is the pursuit the listeners to use shopping online when they want to shop. Oke. Thesis. People can visit any stores from the comfort of their homes and shop as they sit in front of their smartphone or computer. Argument. Firstly, online shopping helps shoppers to get the best deals so they can enable to reduce monthly expense. Secondly, online shopping provides a wide variety of products. This means shoppers can choose goods that suit their needs and budget the most. Lastly, the great flexibility of online shopping helps people save a great deal of time. So many arguments are there in the text. Firstly, online shopping helps shoppers to get the best deals so they can enable to reduce monthly expense. Secondly, online shopping provides a wide variety of products. This means shoppers they choose their and budget the most. Sebagai bahan refleksi kita, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, ada yang bisa menceritakan kembali tentang analytical text tersebut? Attention adalah sebuah teks yang mewakilkan satu sisi melalui berbagai argumen dengan tujuan membujuk para pembaca untuk setuju opini penulis. Analytical exposition memiliki 3 struktur. Oke. Tesis, argumen, dan iteration. Oke. Language Feature. Features 3 features. Internal conjunction using causal conjunction using simple present tense. Iya, bagus, iya. Seperti itulah kesimpulannya ya, Dia, Rizky. Iya, itu artinya sudah bisa memahami ya, sudah bisa membuat kesimpulan. You can make a conclusion based on your learning. Berdasarkan pelajaran hari ini sudah bisa membuat kesimpulan apa-apa saja yang terkandung di dalam teks analytical tadi. I think that's enough for today. Cukup pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak semuanya. Yes, sir. Iya, semangat. Ya, walaupun cuaca agak-agak ekstrim,
Jaga juga kesehatan kalian. Don't forget, keep healthy ya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Dan kita bertemu lagi di minggu depan. Oke, students? Okay, sir. Okay, sir. Oke, Sir. I think that's enough for today. Cukup hari ini. Thank you for join this classroom. Terima kasih telah bergabung dalam ruangan ini, ruang belajar ini. Keep healthy, tetap sehat ya nak ya, jaga kesehatan ya nak ya. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.